आपण मानकु लिपुन ओडिया न्यूज को स्वागत। आज होछि 17 तारिख सेप्टेम्बर मास बुधवार। आज मु आपण पई ओडिसा रो 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आछि जे खबर गुडी को आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। सेथि पई भिडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे आपण ए भिडियो टी को केउ जिल्ला रो देखछंती आपणकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। ता सहित आपणक जिल्ला केउथि पई प्रसिद्ध ताहा मध्ये निश्चित भाव रे जणातु। तेबे डेरी न करी चालंतु समस्त खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आज मोदी को जन्मदिन रे सुस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम आरंभ हेबो। सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महलिंग। एही कार्यक्रम जरिया रे तयारी हेबो डिजिटल डाटाबेस। सेप्टेम्बर 17 तारिख रु अक्टोबर 2 पर्यंत चलिबो एही अभियान। 29,000 स्क्रीनिंग और 3,000 ऊर्ध्व स्वास्थ्य कैंप हेबो बोली कहिसंती मुकेश महलिंग। स्क्रीनिंग तथ्य को नै डिजिटल डाटाबेस तयारी करिवे सरकार। विभिन्न कैंसर, अपपुष्टि और अन्य समस्या नै स्थिति जांच हेबो। एही अभियान को मध्य प्रदेश रु शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। जीएसटी संस्कार परे क्षीर मूल्य कमिला, उपभोक्ता को मिलिबो लाभ। जीएसटी 2.0 संस्कार परे मदर डेयरी तार क्षीर और खाद्य उत्पादन मूल्य ह्रास करिछि। एही नुवा मूल्य 22 सेप्टेम्बर रु लागू हेबो। सरकार को जीएसटी ह्रास और अत्यावश्यक जिनिस उपरु टिकस उठाइबा निष्पत्ति परे मदर डेयरी रो समस्त उत्पाद एबे 0 किबा 5% टिकस वर्ग रे रहिछि। तेबे सेथि मध्ये रे पनीर, माखन, चीज, घी, मिल्क शेक और आइसक्रीम रो मूल्य ह्रास पाइछि। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। टिकेट बुकिंग को नै बड़ घोषणा। 1 अक्टोबर रे लागू हेबाकु जाउछि बड़ नियम। भारतीय रेलबाई ऑनलाइन टिकेट बुकिंग सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन करिछि। रेलबाई बोर्ड यात्री मानन पई नूतन टिकेट बुकिंग नियम घोषणा करिछि। एही नियम अक्टोबर 1, 2025 रु लागू हेबो। तेबे एही नियम केवल सेही लोक मानन पई लागू हेबो जेउ मानकर आधार जांच करा जाइछि। से माने रिजर्वेशन खोलिया परे 15 मिनिट पई ऑनलाइन टिकेट बुकिंग करि परिबे। तेबे एही नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप उभय रे लागू हेबो। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र हेबो सक्षम अंगनवाड़ी कहिले उपमुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे राज्यर 74,224 अंगनवाड़ी अभियान मोड रे सक्षम अंगनवाड़ी रे रूपांतरित हेबो बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभादी परिडा आभासी माध्यम रे 913 अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन अवसर रे मत व्यक्त करिसंती। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा रे बाद पडिसंती 2 लाख रु अधिक हिताधिकारी। खोलिछि सुभद्रा अभियोग पोर्टाल। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे अभियोग कले तुरंत समाधान हेबो। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजना लाभ पाइबारु बाद पडिसंती। आज सुभद्रा योजनार 1 वर्ष पूर्ण हेबो। 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेबो। एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाय चलिबो। प्रतिटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे भी एही कार्यक्रम चलिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया रे हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजना संबंधी जदि किछि प्रश्न रहिछि तेबे हमकु आपण माने कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे सेप्टेम्बर 21 जाय बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा। एनै विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंदा 24 घंटा मध्ये बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नै राज्यर समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेप्टेम्बर 17 रु 18 तारिख मध्ये बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पई 20 टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पाइखाना पानी को व्यवहार करी अलिया आवर्जना रु तयारी हेबो विशालकाय बिल्डिंग एवं चकाचक रास्ता। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी वर्तमान केंद्र सरकार योजना संपर्क में लोक कहते। नितिन गडकरी देश को प्रदूषण मुक्त करने एवं अलिया आवर्जना हटाइबा पई एक सरकारी योजना संपर्क में सूचना देछंती। नितिन गडकरी कहते जे भविष्य में शौचालय पानी एवं अलिया आवर्जना सहित कोठा एवं रास्ता निर्माण करा जिवो। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पार्वण रे भीड़ नियंत्रण एवं अपराधी उपरे एआई रो तीक्ष्ण नजर। दुर्गा पूजा को शांति श्रृंखलार सह सारिबा लागि कमिशनरेट पुलिस रो ब्लू प्रिंट। अपराधी उपरे नजर रखिबो एई कैमरा। निशामुक्त हेबो भसाणी, बाजिबनी डीजे। बिना डीजे रे दुर्गा पूजा भसाणी करिबाकू कड़ा निर्देश देइछि पुलिस। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। 22 सेप्टेम्बर रु हेल्थ इंश्योरेंस रु हटिबो जीएसटी। जानंतु सस्ता पुलिस रो केमिति उठाइबे फायदा। जीएसटी परिषद रो 56तम बैठक परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक सांबादिक सम्मेलन करिथिले। एथिरे से दीपावली पूर्व देशर जनसाधारण को एक बड़ उपहार दिया जायथिबा कहिसंती। एहा सहित स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसी उपरे जीएसटी संपूर्ण भाव में उच्छेद करा जायछि बोली कहिथिले। एही परिवर्तन 22 सेप्टेम्बर 2025 रु लागू हेबो। जहा फल रे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम उपरे पूर्वरु 18% जीएसटी शून्य होई जिवो। तो चालंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। एणिकी स्कूल सहित मिसिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। जारी हेला निर्देशावली। महिला और शिशु विकास मंत्रालय एवं साक्षरता विभाग सहयोग रे बुधवार दिन नुआ दिल्ली विज्ञान भवन रे विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर मिश्रण निर्देशावली जारी कर
କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଖୋଲିଲା ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 629.31 ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 69,611 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 1,37,730 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ହବିଷ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମାସେ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି 2024 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହୋଇ ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଅଣମୁସଲିମଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଅଣମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କଟଅଫ୍ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହୋଇ 2024 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 58,000 ଜମି ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଫେରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 58,000 ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 37,000 ଏକର ଜମିର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବାକି ଗୁଡ଼ିକର କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମିଲ ହେବ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆମେରିକାରୁ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନର 2ଟି ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ମାର୍କ 1 ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ HALକୁ 12ଟି ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗାଇବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ତିଆରି ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ। 29,000 ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବେ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ କମିଲା, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ଜିଏସଟି 2.0 ସଂସ୍କାର ପରେ ମଦର ଡେରି ତାର କ୍ଷୀର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଉପରୁ ଟିକସ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମଦର ଡେରିର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏବେ 0 କିମ୍ବା 5% ଟିକସ ବର୍ଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପନିର, ମାଖନ, ଚିଜ୍, ଘିଅ, ମିଲ୍କଶେକ୍ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡି, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର 74,224 ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଭିଯାନ ମୋଡରେ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ 913 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଖୋଲିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ।
पोर्टाल सुभद्रा पोर्टाल माध्यम अभियोग कले तुरंत समाधान हेब। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजना लाभ पाइबारु बाद पड़िछन्ति। आज सुभद्रा योजनार 1 वर्ष पूर्ण हेब। 1 वर्ष पूर्ति अवसर में 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेब। एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाए चलिबो। प्रतिटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे भी एही कार्यक्रम चलिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया रे हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजना संबंधी जदि किछि प्रश्न रहिछि तेबे हमकु आपण माने कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन होई परि सकाळ एवं संध्यार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि ना प्रत्येक दिनर एही परि बचा बचा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पाई नै कर आसुछु, जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करिया पाई जमार भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।